सुधी जानी से कथा को महापुरुष कहले बोले आसाम सहर भूमिकंप से बेले छाया सुत जो पशुराज छाड़ी कन्या राशि रे प्रवेश हेबे ना से आसाम सहर भूमिकंप आसाम सहर भूमिकंप अनेक क्षतिग्रस्त हम समस्त मरी जीवे ना अनेक क्षतिग्रस्त भूमिकंप द्वारा आसाम सहर हेब बोली मालिकार लेखा अछि आम कहूनु मालिकार नाम बराह कल्प जशवंत दास लिखे आउ छारकार हेब केबे 72 रे कौ समय हेब 72 अंक रे हेब गजपति राजांकर 72 अंक इबे 67 अंक चली 72 अंक रे हेब आ सेते बेले सरजू नदी उत्पाते जे सरजू नदी प्रवाहित होउची दिल्ली शहर दे को नदी प्रवाहित होउची सरजू नदी तेणु सरजू नदी उत्पादे जे दिल्ली सहर जे छारकार हेब चहल पड़िब केते जे से समय सरजू नदीर उत्पात रे दिल्ली सहर जे छारकार हब बोली मालिकार लेखा है कहले चतुर्दिगे पड़ी जीव मड़क पश्चिम दिगे पोड़ीब चढ़क उत्तर पूर्वे जेना सजीव दक्षिण रे अग्नि शिखा उठिब हे कटक जिला रे मेल जे चौदिग जाक पड़िब चमक पृथ्वी हे बटड़ मड़ जे चौदिग जाक पड़िब चमक पृथ्वी हे बटड़ मड़ जे अच्युतानंद महापुरुष भली जशवंत लिखिले बराह कल्परे चौदिगे पड़ी जीव मड़क चारि दिगरे मड़क पड़ी बोली आम कहूनु मालिकार लेखा है बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की नली सुथी जाने चतुर्दिगे पड़ी जीव मड़क चतुर्दिगरे मड़क पड़ो बोले मृत्यु हम कोकुआ भय मृत्युर कोकुआ भय पश्चिम दिगे पड़िब चड़क पश्चिम दिगरे थिबा देश मानक उपरे चड़क पड़िब चड़क कहले कौन हरिदास महापुरुष लिखिले आकाश वज्र पड़िब लो बाउल जाली देव भूमंडल श्री जगन्नाथ रत्न चांदुआरी लागिब से जे अनल जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कड़ी कड़ु सनासन हरिदास लिखिले आकाश वज्र पड़िबल बौल जाली देव भूमंडल आपण लिखिकी रखते कथा पश्चिम देश मानकर हेउ बा पश्चिम जिला गुड़िकर हेउ बहुत चड़क पड़िब माने घड़घड़ी रे बहुत लोक मरिबे आज भी जिते वर्षा होउची देखुना कि घड़घड़ी रे बहुत लोक मरुचंती तेणु से कथा मालिकार लिखिले पश्चिम दिगे पड़िब चड़क आकाश वज्र पड़िबल बौल जाली देव भूमंडल श्री जगन्नाथ रत्न चांदुआरे लागिब से जे अनल रत्न चांदुआरे अनल लागिब जगन्नाथ रत्न चांदुआरे अनल लागिब सुना थाली हे बचुना बारण बेल को एक कथा होइब सुन राम दास सीना जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कड़ी कड़ु सनासन महापुरुष कहले रत्न चांदुआरे लागिब अनल सुना थाली हे बचुना रत्न चांदुआरे दिने निया लगी जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର सुना थालीटा चुना हो बोली मालिकार महापुरुष लिखे बारण बेल को एकता होइब शुण रामदास सीना बारण बेल कहले शेष बेल कलिजुग शेष बेले ए घटनाटी घटिब बोली महापुरुष मालिकार लिखिले तो से कहले ना कौन ना चड़क पड़िब कोठी ना पश्चिम दिगरे आउ उत्तर पूर्व जले ना सजीव
ଚାରି ଦିଗ ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତି କଥା। ଉତ୍ତର ଆଉ ପୂର୍ବ ଇଏ ଦିଟାଙ୍କ ଜଳରେ ନାଶ ଯିବ କେମିତି ନା ଅଗାଧ ସାଗର ହେବ ବଳିଆର ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖିଯିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖି ଯିବ ହେ ସୁଜନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖି ଯିବ ପାହାଡ଼ ପରାୟ ସେ ସାଗର ରଜା ଉଜାଣି ଘେନି ଆସିବ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି କହିଲେ ଅଗାଧ ସାଗର ହେବ ବଳିଆର ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖିଯିବ ପାହାଡ଼ ପରାଏ ସେ ସାଗର ରାଜା ଉଜାଣି ଘେନି ଆସିବ। ଇତି ଜୋରେ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରରୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଲବଣ ଆସିବ ସମୁଦ୍ର ବାଡ଼ି ଆସିବ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଜଳରେ ନାଶ ହେବ। ଦୁଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତି କଥା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିବା ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଏସବୁ ଜଳରେ ନାଶ ହେବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କାହିଁ ଜଳ ରୂପେ ମୁଇଁ ଜଗତ ନାସିବି କାହିଁ ପବନ ରୂପରେ ସକଳ ଗ୍ରା ଆସିବି। ଜଳ ପ୍ରଳୟ ହେବ ଏଇ ଦିଟା ଦିଗରେ ଥିବା ଦେଶ ବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ଉଠିବ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ଉଠିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଯେ ଜଳେ ନାଶ ଯିବ ମନେ ରଖିବାକୁ ଥିବ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ହିଞ୍ଜୁଳା ବହିଣ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଜାଳି ଦେବ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଜାଳି ଦେବ ହେ ସୁଜନେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଜାଳି ଦେବ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଜାଳି ଦେବ ହେ ସୁଜନେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଜାଳି ଦେବ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଯେ ଜଳେ ନାଶ ଯିବ ମନେ ରଖିଥିବ କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ହିଞ୍ଜୁଳା ବହିଣ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଜାଳିଦେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ହିଞ୍ଜୁଳା ହିଞ୍ଜୁଳା କହିଲେ କ'ଣ ହିଙ୍ଗୁଳା କହିଲେ କ'ଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଥା। ମା ସାରଳା ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ ସେଇଭଳି ହିଙ୍ଗୁଳା ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପା ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ବହିଣ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଆଗକୁ ଜଳିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଦେଲେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଜଳିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀ ସହର କ'ଣ ହେବ ନା ସରଜୁ ନଦୀର ଉତ୍ପାତରେ ଆଗକୁ କେତେବେଳେ ନା ସେତେବେଳେ ହେଇଥିବ କେତେ ଅଙ୍କ ଛାରକାର ହେବ 72 ଅଙ୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସହର ସରଜୁ ନଦୀର ଜଳରେ ବିତ୍ପାତ ଦିଲ୍ଲୀ ସହର ହେବ ବିତ୍ପାତ ଘଟିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି।